अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैंने Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas ja sam danas izabrao neke događaje ashaba obećanog Mesija alejhi selama u kojima su oni izrazili osjećanja i svoju revnu želju s kojima su išli da se sretnu s obećanim Mesijom alejhi selam i koliko su mnogo željeli da ga vide. Hazret Mija Muhammed Zurudin Sahib radijallahu anhu prenosi, kaže, jedan dan ja sam odjedanput osjetio jednostavno želju i nagon da idem u Kadijan. Ja sam to spomenuo Munši Sirudžin Sahib da imam namjeru da idem u Kadijan i u to vrijeme nisam imao dovoljno novaca i Munši Sirađudin Sahib mi je dao 1 rupi i rekao mi da ima samo toliko, da inače bi mi dao više. Ja sam on to spomenuo Kazi Sahibu da idem u Kadijan i on je rekao ja idem s tobom. Tako da smo narednog dana obojica krenuli za Kadijan i od Batala do Kadijana smo išli pješke. Bilo je vrijeme podne zuhur namaza i kad smo se sreli s obećanim Mesijom bili smo jako olakšani i zadovoljni. Kaže alhamdulillah. Period imama Mahdija bilo predivno vrijeme da su ljudi dolazili kod njega i zaboravljali su ljude iza sebe, zaboravljali su sve iza sebe. I ovi susreti su bili takvi da niko nije želio da se odvoji više od njega. Kad sam ja otišao tamo, ovaj prevodilac kaže, ja sam vidio da je moj zet Kazi Ziauddin Sahib je također bio tamo. Nakon susreta s obećanim Mesijom alejhi selam mi smo bili izuzetno sretni. Mi smo tamo ostali 4-5 dana i Allah dželle šanuhu nas je omogućio nam da klanjamo iza obećanog Mesija alejhi selama. Ovo je bio blagoslov Allah dželle šanuhu da su slabi kao mi bili stvoreni u ovo doba da budemo povezani sa ovom blagoslovljenom osobom obećanog Mesija alejhi selama. Alhamdulillah. Hadži Muhammed Musa Sahib prenosi da je u to vrijeme mnogo godina je bila moja praksa, ovaj prenosilac kaže,
bila je stanica po imenu Nea, bio je jedan čistač koji je imao biciklo sa vrlo čvrstim gumama. Vrlo jake gume su bile na gumama na biciklu i on bi petkom putovao vozom do Batale i onda na biciklu je išao u Kadijan da tamo klanja džumu namaz i vraćao se na biciklu poslije džume i ponovo uzimao voz od Batala i vraćao se natrag u Lahor. Ovo je bila njegova navika svakog petka i redovno je išao iz Lahora da klanja petak, džumu petkom i sav ovaj put je prelazio vozom i na biciklu. Doktor Gulam Gos radijallahu anhu prenosi, kaže, po prvi put u februaru 1000 otišao je Kadijan i dao zavet bajata lično 1903. čini mi se. Odnosno 1900. je dao poštom bajat, međutim onda otišao da lično da bajat. I pitao sam, kaže, ima li neka dova koja treba da stalno ponavlja u našem džematu. On je rekao, ta dova je da dolaziš što češće u Kadijan. Tako da sam ja odlučio da imam možda kuću u Kadijan, tako da moji roditelji, moja porodica možemo tamo boraviti kad god imamo dopust i odmor, da možemo doći i boraviti tamo u svojoj kući u Kadijanu. I kad god sam slobodan da idem u Kadijan i da tamo boravim. Tako da sam odlučio da imam kuću u Kadijanu. Tako kad sam se vratio u Afriku gdje sam tada radio, u istočnoj Africi, tamo sam bio zaposlen i ja sam slao nešto novca Kerim Sahibu i pitao ga da napravi kuću za mene. Poslije 3 godine kad sam se vratio, Molvi Sahib mi je vratio novac i izvinuo se i rekao da nije mogao naći vremena da obavi taj posao za mene, da izradi kuću za mene. I on je boravio na ugodnoj sobi sa obećanim sami i rekao mu je sve ove kuće pripadaju Ahmedi muslimanima i ti možeš ovdje boraviti. Pošto nije imao vremena da zagradi na njegu kuću. Jedan Hindu je pokazao gdje su naše službe bile. Abdul Kerim Sahib je pokazao na ove službe, na kancelarije. I Molvi Kerim Sahib je bio, imao je veliko duhovno razumijevanje. On je nešto spomenuo i stvari su bile takve koje je obećani Mesaja spomenuo i sve ove stvari su zapravo samo uvećale njegovu vjeru i uvjerenje da će sve te stvari biti naše, pripadati džematu. Hazret Nurni Sahib radijallahu anhu prenosi, kaže, jedan dan ja sam mislio, o Božji robe, ako je Mirza Sahib zaista duhovni vođa, a mi mu ne vjerujemo, što će se dogoditi onda s nama? I jedan dan ja sam to spomenuo jednom od svojih rođaka i rekao sam mu da svaki dan ili ujutru ili uveče, bilo kojeg dana ja mogu uskoro da idem, želim da idem u Kadijan. Ovaj moj rođak je rekao, nemoj nikom spominjati, ali ja ću ići s tobom. Tako da ja sam bio zadovoljan, bilo mi je drago zbog ove njegove izjave i narednog jutra mi smo krenuli za Kadijan. Možda bila je neka žetva u toku. Tako kad smo došli do stanice, htjeli smo da uzmemo nosiljko sa konjima i druga osoba, još jedna osoba je bila tamo, tako da smo mi uzeli svi neku nosiljku i nakon uzimanja abdesta ušli smo u džamiju tu. U to vrijeme Mesdžid Mubarak u Kadijanu bila vrlo mala. Kad smo tamo stigli, bilo je samo 4-5 ljudi koji su sjedli ispred nas. Ja sam pogledao na sve ove ljude vrlo pažljivo i oni su pogledali na mene. Međutim, ja nisam vidio nijednu osobu da liči na onoga koga sam ja želio da vidim, jer ovaj čovjek je želio da vidim sjela sam. Međutim, među ovim licima ja nisam vidio takvo lice. Poslije nekoliko minuta, zatim je Simo dali salam. Zapravo Nurdin Sahib je došao i stajao je u vratima. Kad sam ja pogledao na njega, ja sam ustao odmah, ja sam mislio u svom srcu, ako
Ako iko, onda ova osoba bi mogla biti ta osoba, Hazret Khalifatul Mesih Evvel Nuruddin Sahib. Nuruddin Sahib je rekao, rekao mu da sjedne i rekao bi će mi sad ću uskoro doći. I Nuruddin Sahib je shvatio da je ova osoba pogriješila, da ga je zamijenio i rekao mu da će nam se uskoro doći da sjedne i da on nije taj. Tako da sam razumio da onaj ko će sada doći, da će to biti sigurno mnogo viša osoba od Nuruddin Sahiba Khalifatul Mesih Evvel. Poslije nekoliko minuta neki je čovjek došao i obavijestio nas da obično Mesija dolazi. Poslije 3 minute otvorila su se vrata džamije Mesdžid Mubarak i obično Mesija je došao u džamiju. U tom momentu ja sam mislio, osjetio kao da sunce sija svojom punim sjajem i upravo sam ga vidio onako kako sam se nadao da ću vidjeti. Tako sam ga upravo i vidio. Svi ljudi koji su tamo bili prisutni poslije stizanja obećanog Mesija alejhi selama, mi smo svi ustali. Njegovo svijetlo lice mi smo gledali i bili smo potpuno zadovoljni u sebi. I sve ova prelijepa lica potpuno kao da nismo mi ih vidjeli od svjetlog lica obećanog Mesija alejhi selama. Ovaj sljedeći navodilac kaže, za 1903. godine ja sam kroz Hakim Raipur, ja sam postao Ahmedi musliman i Hakim Sahib je također bio stanovnik Lahora, ali je imao posao i kliniku u Faisalabadu. I tamo je umro kao library, osoba iz librarya. On je tamo došao, ja sam kroz njegovu prenošenje poruke primio Ahmedijet. 1903. ja sam otišao u Lahor i boravio sam u njegovoj kući. I onda, da bi klanjao džumu, ja sam otišao u zajedničku džamiju tamo. I bila je najava da će imam Mehdi doći. I ja sam, kad sam čuo ovu najavu, ja sam ustajao i kad je obećani Mesija došao, onda Mija Miruddin Sahib, njegova kuća je bila u pripremama i neke sobe su već bile završene, tako da obećani Mesija odlučio da tamo boravi kod njega i tamo je klanjao džumu namaz. Hudbu je dao Karim Sahib i također je predvodio namaz, bio imam namaz. Kao u stanju neke ludosti, ja sam tako želio da nekako vidim Hazreti Mesih Maud alejhi selam, obećanog Mesiju, i Jakub Sahib je me uzeo za ruku i gurnuo me naprijed i ja sam stajao pravo s desne strane u prvom redu. Kad sam sjedio na etehijatu u položaju, sjedećem, misleći o svojim vlastitim grijesima, ja sam osjećao da moje rame dotiče rame obećanog Mesija alejhi selama i ja sam jednostavno počeo plakati. I obećani Mesija stavio svoju ruku na moja leđa i utješio me i umirio me. To je bilo nešto što se dogodilo ili prije početka namaza ili poslije namaza. U svakom slučaju je bio sjedio na etehijat položaj, međutim, naravno, to nije bilo u toku namaza. Ja sam onda, kad je obećan Mesija krenuo za Kadijan, ja sam išao skupa s njim. Kad smo stigli u Kadijan, išao u Gordaspor, ja sam također išao za njim. Poslije namaza obećan Mesija je rekao, ljudi misle da mi smo vidjeli obećanog Mesiju i mi smo dali zavjet bajata i da je to dovoljno za naš spas i oprost. I oni misle da su dali zavjet bajata i da je sve urađeno, ljudi tako misle. Obećan Mesija onda dalje rekao, to nije tako, stvarna stvari i jake ne abudove, jake ne stein. Ovo je nešto što će dati stvarnu pobjedu i spas. Ja sam samo došao da pokažem put, obećan Mesija je rekao. Tako da poslije toga namaz i ibadet dolazi od Allaha. Treba da ulažemo napore i to je stvarna stvar koja omogućava osobu da dostigne visoke uzvišene položaje i osposobljava osobu da ispunjava svrhu koja je svrha dolaska obećanog Mesija alejhi selam. Hazret Sahibuddin Sahib prenosi, kaže, to je vjerojatno bilo 1904. godine kad je obećan Mesija alejhi selam u pogledu njega
u Lahoru došla je vijest da će obećam se doći vozom određeno vrijeme i mi smo otišli svi na stanicu da ga tamo dočekamo. U to vrijeme su bile nosiljke sa konjima, sa 2 konja. Mi smo to pripremili. Kad je Mesih Maud alejselam došao i ušao u nosiljku, onda neki mladići, kao što je bio običaj, ovo je bio primjer njihove predanosti. I pogledajte odgovor običnog Mesija alejselam. Oni su odriješili konje, uklonili konje i oni su htjeli da oni vuku rukama tu nosiljku. Oni su pokušali, htjeli da oni guraju tu vuku nosiljku. Međutim, običan Mesija alejselam je rekao, poslije uzdizanja položaja ljudskih stvorenja, mi smo ih učinili ljudskim stvorenjima, a ne da ponižavamo ljude da postanu kao životinje, da oni vuku nosiljke. Ja sam došao da uzdignem položaj ljudi. Tako da su onda oni ponovo vratili konje da vuče nosiljku i onda nosiljka krenula. Ja sam, kaže, stajao, prenosilac kaže, ja sam stajao i sjedio sam s običnom Mesijom i držao sam u kišobran. Tako da sam bio sam jako sretan, bio sam ponosan da ja držim kišobran nad glavom običnom Mesija alejselam. Čudri Muhammed Sad radijallahu anhu kaže, u decembru 1907. prilikom Dželsa Salani uveče u četvrtak mi smo saznali da će obećan Mesija ići u jutarnju šetnju narednog jutra. I ovo vrijeme je bio običaj. Kad je bilo mnogo ljudi su pravili krug i držali se za ruke obećanom Mesija alejselam. Ovo je vjerojatno i prije bilo spomenuto, uzor kaže. Dakle, ovo je bila želja ljudi da izbliza vid obećanog Mesije i također njihova predanost da nešto urade, neku službu i da vide njegovo lice izbliza. Tako da su ljudi napravili bi krug oko obećanog Mesije i vezali se rukom. Bilo je jako mnogo ljudi i oni su napravili krug i držali se za ruke. I Hazreti Mesih Maud alejselam oko njega. I Hazreti Mesih Maud alejselam bi bio u sredini. I tako da bi tako išao da ne bi ga drugi ljudi gurali ili je bilo previše ljudi. Emir Džemat Ahmedija iz 1908, ne znam koje godine, izvinjavam se. I ovaj čovjek kaže, ja sam sa njim diskutovao o ovoj stvari i rekao sam, ako nam Allah omogući, kad obećan Mesija izađe da radi šetnje ujutru, mi ćemo također nastojati da budemo među ljudima koji će napraviti krug oko njega, da budemo u stanju da ga dobro vidimo. Naša svrha je bila da čuvamo obećanog Mesiju i da ga čuvam i također da vidimo ga kako treba. Kad smo završili jutarnji namaz, svi ljudi koji su čekali na obećanog Mesiju su se počeli skupljati. Zapravo čekali su tek da dođe obećanog Mesija da iziđe radi šetnje. I nismo znali s koje strane će on izići. Gdje god je bio znak da će obećanog Mesija doći s te strane, ljudi su odmah se premještali tako brzo na tu stranu. Bilo je jako mnogo ljudi i na kraju smo saznali da će on izići prema sjeveru, da će na tu stranu ići u jutarnju šetnju. Tako da smo svi odmah se spremili za to i pripremili se. I čim je obećan Mesija izišao iz svog mjesta, mi smo odmah napravili krug da se držimo za ruke oko njega i bili smo spremni za to. Onda smo odjedan put vidjeli da obećan Mesija dolazi već sa mnogo ljudi skupa s njim. I sve ove velike grupe, ogromne grupe ljudi su se tako odjedan put pokretali i okrenuli i mi nismo mogli da napravimo krug oko obećanog Mesije. Bilo je jedno drvo u blizini i on je stajao ispod i obećan Mesija počeo da se rukuje s ljudima. Neko je rekao da neko donese stolicu i obećani Mesija je rekao, Allah dželešanohu mi je već spomenuo da će ljudi dolaziti u ogromnim brojima, tako mi je Allah rekao, ljudi će ti dolaziti u velikim brojima, ovo je objava na Pandžabi jeziku. I dalje kaže, nemoj se plašiti i nemoj se brinuti i nemoj biti ljut ili umoran ljudima, velikim brojem ljudi koji će ti dolaziti da te vide, da se sretnu s tobom. Tako da su i oni imali vremena da se sretnu s obećanim Mesijom. Ovaj dalje prenosilac, naredni prenosilac
मुसाफिर करता रहता, फिर भी तबीयत सैर न होती थी. Zapravo, se isti prenoslac kaže, ja sam bio, tako sam želio da se rukujem s njim i međutim još uvijek nisam bio potpuno zadovoljen, zaštićen. Ponekad su me gurali, bilo je teško. Međutim, nastojao sam da se rukujem s običnom Mesijom. Ovaj naredni prenoslac kaže, ja sam išao u Kadijan preko Batale i jedan slijepi Ahmed je također išao u Kadijan i tražio je ima li neko mjesto, tražio je nosiljku. Ja sam rekao da ima mjesta u našoj nosiljki i da ću ja platiti putovanje, da ne treba da plati. On je rekao ne, on je ovo odbio i rekao ja imam pare da platim za svoje putovanje, ja ću platiti za svoje putovanje. Ovo pokazuje njegovu čast i također da nije želio da prosi i da traže ljudi. On je želio sam da plati za svoj put. Ljudi su trošili svoj život na ovaj način. Ovaj čovjek je bio star čovjek, međutim imao je u sebi osjećaj ponosa i jako je želio da dođe u Kadijan, da vidi običnog Mesiju. Oni su skupljali pare i štedili za ovu svrhu da mogu doći u Kadijan i da se okoriste od društva običnog Mesija sam. Hazret Mian Siruddin, čini mi se sad, prenosi da kad je ovaj dan njegov prijatelj išao da ide u Lahore da se običnom Mesija, on kaže ja sam se šalio s njim, ja sam ga mu se smijao. I ovaj njegov prijatelj onda rekao, jel se ti to meni rugaš ili se šališ sa mnom? Meni je žao tebe. I onda ovaj čovjek kaže, onda meni je bilo žao. I on u to vrijeme nije bio Ahmed, ali je bio pun ljubavi. Kad je on u šali rekao, ti ideš da vidiš običnog Mesija salam, tako da je on ovom čovjeku dao na znanje da se ne šali s njim. Međutim, on je otišao s njim, otišli su zajedno. Međutim, ovaj prenoslac kaže, ja nisam imao nikakve ideje, nikakve namjeri da dam zavjet bajata u to vrijeme. Ja sam samo išao da se pridružim čovjeku jer sam ga ismijavao, a on je bio moj prijatelj. Kad smo stigli u Kadijan, saznali smo da obično Mesija se osjeća dobro, tamo je bilo mnogo ljudi. Neko mu je spomenuo da je velika grupa ljudi koji želi da vide obično Mesiju. Prenijeli su mu tako da običan Mesija alejselam promolio glavu kroz prozor. Ja sam onda shvatio da ovo lice ne može biti lice lažova ili lažne osobe. Ja sam dao zavjet bajata. Malik Niyaz Muhammed Sahib prenosi 1905. godine, neko vrijeme posle Asr i Kindije namaza, mi smo bili u oblasti Džilindar, tamo je jedno selo. I kaže, Rahu je bio oblast Džalindar. Oni su tamo primili dopisnicu da će obećan Mesija doći u Deli ujutro oko 8 ili 9 sati, da će proći kroz ovu stanicu. I Čudri Feruz Sahib i Hakim Sahib, oni su odredili za nas dužnosti i rekli da odmah idemo da obavijestimo džemat o tome. Tako da posle akšam namaz, posle Magreb namaza, ja sam otišao i obavijestio članove džemata da tamo također neki ljudi pođu s nama, tako da su sve ljudi putovali. Mi smo išli oko 30 milja od Rahom na stanicu. Tamo smo stigli i klanjali fadžr sabah namaz i onda Munši Rahmetli je u ime Hadžipura uredio da svi ljudi tamo mogu boraviti, tako da smo u toku dana imali hranu, obezbeđeno je bilo gostoprimstvo. Kad je voz stigao, mi smo saznali da je bio promijenjen dan putovanja obećanog Mesija alejselam. U skladu sa o informacijama on nije došao u tog dana i da je bio promijenjen dan, da će neki drugi dan doći. Mi smo bili jako razočarani i tužni. Mi smo cijelu noć putovali i međutim sad smo taj put prešli, ali sada
Za nas je bilo sada teško da idemo zbog ovog razočarenja jer smo toliko željeli da vidimo njegovo lice. Mi smo čitavu noć putovali da vidimo njegovo lice, onda smo saznali da nećemo biti u stanju da ga vidimo. I osjećali smo se izuzetno umorni i boljele su nas noge. I bili smo jako tužni, vratili smo se natrag u svoje mjesto. Kazi Mugalib Sahab kaže, ovo je nešto što se dogodilo prije nego što je primio Ahmedijet. On kaže, kad se bio student u 8. razredu, dakle mladić, Hanefi i Vehabi su diskutovali jako mnogo stvari u Lahoru. Ja sam bio Hanefi, vjerovao sam u školu prava Hanefi, imao sam želju da idem u džamiju Vehabija, tako da sam otišao u džamiju Čenevali. Kad sam sjedio u njihovom društvu, saznao sam da oni ne govore osim što je Allah rekao i poslanik. Kad sam ja naveo neki hadis, nekad sam sjedio u Vehabiji u skupovima, nekad su oni govorili o obećanom Mesiji alejhi selam i nazivali su ga nevjernikom i da je njegova tvrdnja da je Mesija protivno islamu. Ja sam prirodno bio naklonjen da sam za sebe to istražim i vidim. Sin Hadayatullah Kuđik Sahib Savara, on je bio Ahmedi. Ja sam počeo ići i sretati se s tom osobom. Pitao sam ga određene informacije o obećanom Mesiji alejhi selam i oni traže od mene da klanjam istiharu, da molim Allaha dželle šanuhu i da od njega sam također saznao metod kako se klanja istihara namaz. I onda sam zapamtio dovu za istiharu i onda sam klanjao istiharu. Narednog jutra rano u 3 sata ja sam upravo otišao u krevet i odmah poslije toga neko mi je rekao u snu i rekao, sjedi na stopala jer Hazret Kerim Sahab, obećan Mesija, dolazi da te vidi. Ja sam čuo korake kako da se neko penje u stepenice. Ja sam sjeo odmah na koljena i odjedanput sam vidio da osoba u čisto bijeloj odjeći je došla i on je predstavio Hazret Mirzu Sahiba, držao ga za jednu ruku, on je pokazao na tu osobu i rekao da je on Imam Mahdi i obećani Mesija. I onda je stao s moje strane, stavio moju ruku na moje prsa i obećan Mesija je rekao na Punjabiju da je on taj obećani Mesija. I još je proučio neke ajete ili strofe i značenje toga je da ja sam obećani Mesija. Ja sam se onda probudio, ovaj mladić kaže, poslije ovog sna i umjesto da odem u školu ja sam otišao u Kadijan. Išao sam vozom do Batala, tamo sam stigao uveče i onda otišao sam u džamiju blizu Batala koja je bila najbliža i tamo sam klanjao namaz, Magrib, Akšam namaz. Ljudi su ga pitali odakle je došao i gdje ima namjeru da ide. I on kaže, ja sam došao iz Lahora i imam namjeru da idem u Kadijan. Oni su vrijeđali obećanog Mesiju na to i zaustavljali me da ne idem tamo. Međutim, kad sam im ja pokazao svoju čvrstu namjeru, oni su me izbacili iz džamije. Ja sam došao na autobusnu stanicu i neki ljudi su čak išli za mnom do autobusne stanice i nasam sve što su mogli da me zaustavi da ne idem u Kadijan. Rekli su, ako si student, mi ti možemo dati, mi ćemo te odvesti u neku vrlo starijoj nekoj osobi i obezbijedit ćemo ti hranu i odjeću i smještaj. Ovaj mladić je rekao, ja već studiram u Lahoru, ja ne trebam ništa to, ja ne trebam nikakvo obrazovanje ovdje. Ja idem da vidim Kadijan i da vidim Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Međutim, oni su se jako suprotstavili, međutim, mene nije briga ovaj pronostac, kaže. Poslije noći ja sam krenuo za Kadijan, bio je mrak. I tako je noć prošla. Tako ja sam pogriješio put i otišao sam u drugo selo greškom. Bilo je prema Kadijanu, međutim greškom sam pogrešno skrenuo.
I neko je u džamiji učio ibadet i pitao me, kad sam ušao u džamiju, pitao me kud idem, ja sam onda rekao idem u Kadijan i želim da se sretnem sa Mirza sahibom. Ovaj čovjek onda rekao, ovo nije Kadijan, Kadijan je daleko odavde. Sjedio, spavaj ovdje, pa onda ujutro idi, jer nije dobro ići po noći. I ovaj mladić kaže, ja sam onda legao u džamiju i u 4 sata ujutro kad je mjesec je bio na nebu, i to je bilo kasno u noći, ja sam onda rekao ovom čovjeku, pokaži mi put. Tako da je on išao sa mnom donekle i pokazao mi put. Ja sam klanjao namaz na strani pored kanala i samo posle 1 sata nakon što je sunce se diglo, ja sam stigao u Kadijan. I ja sam na cesti, kad sam stigao u Kadijan, pitao sam gdje je Mirza Sahib, pitao sam nekoga gdje je Mirza Sahib da mi pokaže kuću. Ovaj mi je prolaznik pokazao na nekog starog čovjeka koji je pušio nargilu ili nešto. Kaže, ja sam vidio da tog starog čovjeka koji tamo puši i ja sam vidio da je to samo stari čovjek koji puši i njegovo tijelo još uvijek bilo mokro od kupanja i bio sam jako razočaran, putovao sam tako daleko i samo sam vidio za ovu staru osobu, bio sam jako razočaran. Kad sam htio da se vratim natrag, Allah Đelešanuhu ga je uputio, poslije toga ipak napravi put i šejih jedan čovjek Ahmedi musliman pitao je gdje želiš da ideš, gdje si htio da ideš, ja sam rekao onaj koga sam želio da vidim, sad sam vidio i sad se vraćam. Onda je ovaj čovjek rekao, jesi li ti došao da vidiš Mirza Sahiba? I on je rekao da. On je rekao ne, to nije Mirza Sahib kojeg si ti htio da vidiš, zbog kojeg si došao da vidiš. Je stvarni Mirza Sahib je drugačiji. Ja sam onda bio ohrabren i zadovoljen i moje srce je bilo ispunjeno zadovoljstvom. Hamidullah mi je rekao napiši na papir i ja ću prenijeti. Ja ću unijeti to unutra obećanome selama i onda mladić kaže ja sam napisao da sam student, da sam iz Lahora i da sam htio da se sretnim s obećanome selama i da se istog dana vratim. Obećana Mesija je na to odgovorio. Ostani u sobi za goste, tamo ćeš imati hranu i poslije podne namaza ću biti u stanju da se sretnem s tobom. U tom momentu kad sam pisao, obećanome selam je rekao ja pišem knjigu i jako sam zauzet. Ako izađem sada da se sretnem s tobom, postoji velika vjerovatnoća da ću ja izgubiti koncentraciju, zato čekaj do zuhur podne namaza. I ovaj mladić kaže, ja nisam bio zadovoljan, sam ponovo pisao obećanom Mesiji da sam cijelu noć putovao i došao sa velikim teškoćama ovdje i samo sam došao da ga vidim i molio sam ga da me blagoslovi sa susretom sa sobom. I onda je na to obećanome selam tražio od nekoga da ja idem u džamiju, da će on doći da se sretne sa mnom. Ja sam tamo bio 15 minuta i poslije toga sam bio pozvan i obećanome se išao iz kuće u mali prolaz kao avliju pored džamije. Ja sam tamo sjedio. Kad sam pogledao na njega, kad sam ga vidio sa daljine, on je upravo bio onakva osoba kakvu sam ja vidio u svom snu. Takva je bila pojave obećanome selam. Mi smo se onda rukovali. Upravo ista scena kakvu sam vidio u svom snu. Prije toga ja sam od ovog čovjeka koji me obavijestio, bio obaviješten od ovog čovjeka da obećanome Mesija nije odjeven za publiku u to vrijeme, ali je zato bio upravo u bijeloj odjeći kako sam ja upravo vidio u snu. I kad je obećanome Mesija išao na vrata prema meni, ja sam išao prema njemu, on išao prema meni. I blizu sobe ja sam se sreo s njim. Čim sam ga vidio, ja sam ga prepoznao da je on ta plemenita, uzvišena osoba koju sam ja vidio u snu. Ja sam ga zagrlio i počeo sam plakati i jecati. Ja ne znam kako sam bio u stanju i zašto sam plakao i jecao.
ali nekoliko minuta ja sam neprestano plakao i jecao. I obećan Mesija je rekao, budi strpljiv i tješio me i umirio me. Kad sam se sabrao, onda je obećan Mesija me pitao, odakle si došao? Ja sam rekao da sam došao iz Lahora i obećan Mesija je rekao, zašto si došao? I ja sam rekao, ja sam samo došao da te vidim. To je bilo samog dolaska. Obećan Mesija je rekao, imaš nešto posebno? Ja sam rekao, ne, ja sam samo želio da te vidim. Obećan Mesija onda rekao, neki ljudi dolaze ovdje da traže dove za neke svoje svrhe. Imaš li ti neke lične zahtjeve zbog kojih si došao? Ovaj mladić kaže, ne, ja sam rekao, ja nemam nikakvih zahtjeva. Onda obećan Mesija sam rekao, Allah te blagoslovio. Blagoslovljeni su ljudi koji dolaze da vide Božije ljude koje je Allah poslao, puno je blagoslova. Obećan Mesija je rekao da neki ljudi dolaze meni samo da traže dove za određene stvari i bio jako sretan i zadovoljan da sam ja došao samo da ga vidim i on mi je čestitao i zaželio bi blagoslova. Moja svrha je samo bila da vidim obećanog Mesija alejhi selam. Hazret Malikul Husein Sahib Muhadžir prenosi kaže, od mjesta gdje smo stanovali mi smo došli na ideju da idemo u Kadjan, nismo imali dovoljno novaca, međutim namjera bila da čak i ako budemo trebali pješačiti, ići ćemo. Imao sam samo 2 rupija i rutastu dželema, ja sam pješačio, onda sam odlučio da tako idemo pješke. Bila su 2 policajca koja su jahala na konjima i nisu mi odobrili da idem s njima ili da mi pozajme konja jer su rekli ti si iz te oblasti, nam streda da nam ne ukradeš konja. I nisu htjeli da mi daju konja, međutim ja sam uz njih išao jer oni su također putovali u toku noći, to su bili vojnici. Kad su stigli Marandara, čini mi se, ja sam također tamo raširio svoju kao posteljinu i oni su rekli zašto nas ne ostaviš, mi se tebe bojimo, i vojnici su rekli. Usred noći oni su krenuli, ja sam također išao sa njima i jedan od njih je rekao mi se bojimo da ti ne pobjegneš s našim konjem. Ovaj čovjek je rekao ne, ja samo želim da što brže putujem, ja sam zato s vama. Jedan od njih je onda rekao ovaj čovjek zna da je iskrena osoba, trebamo mu dati konja da mu olakšamo putovanje. I ja sam tako onda uzjehao na konja i oko 3 milje putovao, jahao. On je također platio za mene i platio za hranu i nešto što je trebalo. Također su mi dali hranu za noć. Ponovo u 1 sat noću dali su mi konja i mi smo ponovo krenuli na put. U jednom selu smo na putu zastali i ponovo su mi dali hranu i ujutru oko 7 sati mi smo stigli u Lahor. Bilo je oko 140 milja putovanje. Poslije toga naš pravac je bio drugačiji, mi smo se tu odvojili. Iz Lahora je bio voz u 11 sati i on je rekao ko će čekati na to jer on je želio da što prije ide i rekao je nema smisla da čekam 3 sata. On je krenuo ponovo pješke i pitao je za dželu. On je rekao od 15 do 12. Ja sam onda krenuo pješke i stigao sam u Dari. Saznao sam da još ima 15 ili koliko minuta do voza. Ja sam onda dalje pješačio od naredne stanice. I jedan voz je otišao i trebao je uveče da dođe drugi voz i ja sam stigao u Amristar i proveo sam noć s prijateljem i onda sam platio 6 anasa i stigao sam u Botalu. Onda oko 4 ili 5 sati ja sam stigao u Kadjan narednog jutra i vidio sam obećanog Mesija alejhi selam i nekoliko dana sam tamo ostao. On kaže kad kao mala djeca rekao je obećanog Mesija kad smo bili mali, mi smo molili Boga kad dođe imam Mahdi, molili smo Allah da nas omogući da budemo njegovi vojnici. Onda je rekao kako je veći dio putovanja putao pješke i samo da je dio jedan putovao na konju. Onda Mesija alejhi selam
je, kad je saslušao sve to, rekao mu je: ti si pokazao veliku ustrajnost i hrabrost. Pitao ga: radiš li neki posao, šta znaš? Ovaj čovjek je rekao: osim da pravim hljeb, ništa drugo ne znam. Ja mogu praviti hljeb. Obećan Mesija je rekao: napiši svoje ime i da te uvedu tamo i kad bude potrebno zvaćemo te da radiš to, radiš službu za džemat. Uzor kaže, ovo su navodi svih ovih ljudi koji su jako željeli da vide obećanog Mesiju selam i imali su ogromnu želju i žudnju da ga vide i zato su poduzeli sve teškoće koji su bile na putu. I ove teškoće su bile beznačajne u poređenju s blagoslovama koje su dobili od obećanog Mesija selam iz njegovog društva i uvećanja vjere koji su stekli. Da Allah dadne da bude tako, da nas Allah omogući da nakon što čujemo sve ove primjere, ne treba samo da uživamo u njima, nego svaki događaj treba da uveća našu vjeru. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.